And kita hari ini akan membincang satu topik yang akan menjadi topik sangat penting buat jurulatih. This topic is actually one of the key topics for many coaches who really do not understand for the time being. This is the problem faced by our players, our coaches, our parents, and the whole football fraternity. Ya, jadi saya telah mengundang mereka berdua untuk berborak hari ini, berbincang, mencari jalan penyelesaian buat bola sepak negara. This is something we do to contribute towards national football. Kadang-kadang kita rasa sedih, ya, bila kita lihat Malaysia, kedudukan Malaysia dalam bola sepak di ranking FIFA, dalam pertandingan-pertandingan antarabangsa dan sebagainya. So this is to mengupas masalah bola sepak dan seterusnya mencari jalan penyelesaian. Okay, let him introduce Encik Nasir Yusof, ataupun lebih dikenali sebagai The Professor pada zaman beliau bermain, Kapten pasukan kebangsaan, pasukan Johor, sekarang seorang jurulatih, seorang scout. Nasir. Okay. Selamat pagi. Pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada saya anggap Subra ni in front of me adalah yang membawa saya kepada kejulatihan awal-awal. Saya ingat semasa saya di Akademi Malaysia. Okay, so terima kasih kerana menjemput saya dalam satu program yang saya ada. Program yang dikatakan tadi adalah program ini yang bukan saja yang pertama, banyak kali banyak kali akan kita jemput. Banyak kali. Program ini adalah program yang saya ingat sangat boleh kata mustahak lah at current football sekarang ni. So dengan topik kata kepintaran pemain di akar umbi. Okay. Dan saya memang bila saya dapat panggilan itu, saya with my experience dengan segala apa penyelesaiannya, saya rasa sepatut juga saya kena contribute dalam dalam ini untuk menurunkan pengalaman atau pengetahuan tentang tajuk tersebut. Okay, background saya memang was in playing career for about 15 or 16 years with Johor national team, Johor, and I think about 86 cap with national team lah. 86 caps dengan pasukan negara. And then the highest, maybe I think the highest playing, I think of course lah the pre-World Cup punya qualifying. 80 tahun 80 the 86 lah, when Dola Saleh hit one goal at Stadium Merdeka, that goal 1-0, and then kita lost to Korea there. Okay. I think 1-2 step before I think very near, so near lah, very near juga. Tapi at that time you know lah, football at that time, football macam mana, tidak sama macam sekarang. Maybe kita lack of push ni, but okay. So and then I become coach for, I think for national team also 2007. And then I was involved with JDT lah. Previous ni I duduk dengan JDT with scouting punya group and assist the team for match analyze. So I'm doing match analyze and I'm doing talent scouting. And today I'm doing the same. I'm doing my own movement lah, gerakan sendiri. Okay, thank you Nasir. Naulan.
You pun nampak macam profesor juga dengan janggut. Semua dah, hanya kita punya janggut semua, saya pasal dah beruban saya cukur. Nasir memang macam profesor. You sekarang profesor muda. Tell me about yourself, your involvement in football. First of all, terima kasih kerana sudi jemput saya dalam program ini. Dan lebih-lebih lagi hari ini dengan satu legend Malaysia lah ya. Selama ni saya baca dan lihat dalam kaca televisyen, tapi hari ini in flash saya tengok The Professor. Lebih-lebih sebagai seorang pemain midfield saya sendiri, saya kagum dengan pemain beliau. So hari ini saya seorang penggiat sukan khasnya bola sepak, dan saya kadang-kadang contribute untuk community football coaching, dan pada masa yang sama saya lebih kepada football financing lah. So itu saya punya specialty. Dan Nawalan juga adalah seorang accountant. So kalau nak fikir pasal duit semua kat sini. Okay, now terima kasih kerana dapat memberi sedikit pengenalan ya. Now tajuk hari ini adalah saya akan bacakan tajuk dalam bahasa Inggeris dan menterjemahkan dalam bahasa Malaysia supaya mereka yang melihat dapat memahami ya. Football intelligence among grassroots and youth players in Malaysia, its impact on the national team. Maksudnya, kepintaran pemain-pemain muda kita, akar umbi dan remaja, iaitu kalau kita pecahkan kumpulan tu, akar umbi antara 5 hingga 12 tahun dan remaja 13 hingga 20 tahun. Kepintaran mereka, it's called football intelligence. Kita dah lihat permainan-permainan antara negara, permainan-permainan kelayakan Piala Dunia, kelayakan Olimpik, kelayakan Piala Asia dan sebagainya. Pada pendapat saya sekarang nak congkel pendapat anda berdua. Pada pendapat saya, dan tambahan pada liga profesional yang ada di Malaysia juga, kecuali beberapa pasukan, ya, saya tidak kata blanket semualah, kecuali beberapa pasukan, banyak pasukan pemain-pemain dia tidak tahu apa nak buat dalam sesuatu masa di padang. Okay, komen. Okay, very good. Actually, I pun nak start macam tu juga. Tapi kalau you start macam tu, I dah mula, I add tambah lah. Nampak kan? Macam, okay. Tapi question I satu dulu. Sebelum I nak pergi pada itu, question I satu dulu. Professional footballers in this topic, at youth or at grassroots, or tadi you cakap tentang Piala Asia, you cakap tentang Pre-World Cup, that mean when we talk ni, we reach ke atas sana. I put my question, saya punya question, maybe intelligence is we lost there. I punya ni. Even today, we playing Asia, we playing ni, I punya pendapat, we lost that one. That mean, I punya code intelligence, kepintaran ini adalah, I punya code adalah without skill, without physical, without ni, you're playing with your brain. Okay? You play with your brain. Okay. Everything segalanya start dengan, I think, dengan di atas. Okay. Dengan kita punya brain. Okay. Agree? Okay, we stop that. bagi pandangan dulu. Okay. Your view. I think saya akan tujukan ini sebagai satu handicap di mana kita tidak mempunyai satu perancangan keseluruhan grassroots
first of all, sebab kalau kita ambil satu contohnya Ajax Amsterdam, di mana mereka gunakan satu sistem di mana mereka panggil tips. Tips itu ialah seorang pemain itu kena ada 4 sifat. Sifat itu ialah teknik, intelligence, what you call personality, dan juga speed, kepantasan. Kita tolak yang ketiga tu, intelligence. Intelligence itu datang dari mana? Seseorang budak itu hampir 2/3 masanya dipergunakan sama ada di rumah ataupun di sekolah. Siapa ketua-ketua di sana? Ibu bapa ataupun guru sekolah. Kita jangan cakap pasal dululah. Last 10 to 15 years, ketua-ketua sekolah ataupun rumah lebih cenderung, maaf saya bercakap, lebih cenderung kepada keagamaan. Betul, tapi lebih kepada perkauman. Jangan campur mereka sesuatu, dia jadi macam Melayu dan bukan Melayu. Bila itu dah ada di rumah, pergi ke sekolah, sama sifatnya. Itu sifatlah yang mereka bawa kalau mereka ada masuk dalam akademi. So, kepintaran mereka terpincang di situ. Mereka berkelompok, mereka tak nak bermain dengan lain. Tak kiralah, Melayu dan bukan Melayu, sama juga masalahnya. Mereka tak nak bermain, tak nak bergaul. Jikalau tidak bergaul dan tidak bermain bersama, macam mana mereka nak memupuk itu intelligence? Janganlah kita cakap pasal teknik, kepintaran bermain dan juga kepantasan bermain. Jadi, sifat intelligence itu kena start dari rumah. Contohnya yang terdekat saya boleh bagi, kalau tak silap saya, profesor sendiri. Dia datang dari keluarga football, saya pernah terbaca. Ayahnya seorang pemain bola. Yes. Bila ayahnya tidak dapat menjadi Johan Malaysia Cup, dia didik anak dia. Saya rasa ayah dia tidak didik, jangan campur itu, jangan. Padahal dia bekerja dengan seorang jurulatih ataupun rakan bola yang beragama lain juga, kaum lain juga. Sampai dia jadi ke tahap masa profesor bermain tahun 84 dan 86 dengan skuad Harimau yang terbilang itu, bukan Melayu pun sama rata dengan Melayu. So kalau kita tak ada itu, kita tak akan dapat kepintaran. First, the unity must come. From the unity, you will have intelligence will come together. Okay. Yang maksudnya salah satu aspek daripada kepintaran itu adalah daripada unity, community bersama. Okay. Sekarang kita nak tanya, apa itu kepintaran? Kepintaran itu datangnya daripada pengajaran semasa mereka ada dalam sesuatu camp. Contohnya akademi. Okey. Nasir, apa itu kepintaran dalam erti kata yang Nasir faham? Saya punya faham tentang kepintaran ni. Okay. Pemain, kita pergi pada pemain. Ini saya ingat saya praktikalnya saya buatlah dulu kan. Okey. That's masa I main practical. Yes. Now I jadi pendidik, mungkin boleh sampaikan benda itu. I rasa it's before, katanya before. Okay. Before I receive the ball, I already think what I'm going to do. Okay, excellent. That's the okay. Before saya menerima bola, saya tahu apa sekeliling saya. Okey. Bab apa yang membawa kepada Nasir berfikir macam tu? Mesti ada pendidikan dulu sebelum tu yang menyediakan Nasir supaya sebelum bola datang, I dah fikir second move, third move, fifth move apa nak buat. Macam mana Nasir boleh buat? Kenapa seorang lagi tak dapat buat? This one. Where does it come from? You punya playing, you punya training, atau you punya Coaching. environment. Okay. Environment is back to Navalan cakap. Okay. Back to environment yang sekeliling saya. Coaching environment. No, sekeliling saya bercakap bola. Okay. We are talk. Kita bercakap bola di rumah, cakap bola, sentuh saya. Jadi message itu jadi satu pelajaran yang terus diulang-ulang dalam padang. Contoh, takkanlah kita tak tahu outside, kita tak tahu, tapi kalau somebody yang kawan kita, friend kita, contoh saya ambil contoh. Kita cakap tentang excellence, kita cakap tentang intelligence of
Challenge of rules, kata rules. Challenge of rule, offside. Mana kita dapat tahu tu semua? From where? Itu satu daripada environment. Satu lagi daripada membaca. Daripada melihat, daripada menengok, daripada jadi it's work bukan work suddenly dapat gitu. It's work from you punya experience, involvement, leading you. Bukankah okay, agreed. Saya menyimpang sedikit. Bukankah yang boleh membaca, yang boleh experience tu mungkin pemain-pemain yang dah 16, 17 tahun. Sekarang macam Barcelona, dia memupuk daripada umur 6, 7, 8, dia dah already going towards that direction. Filosofinya, falsafah dia. Okay? Now, as a coach, as a football administrator, macam mana kita nak memupuk dalam diri seorang pemain kepintaran itu? The football intelligence part tu macam mana? I give you an example, satu kupasan. Salah satu aspek kepintaran is membuat keputusan. Decision making. Adakah I want to play a long ball? Adakah saya nak simpan bola? Adakah saya nak buat 1-2? Itu adalah kepintaran. Betul Zee? Kita establish tu dulu. Kepintaran pemain itu yang macam Nasir kata, before the ball comes, I already think consequence. Kalau saya pergi sini, ini mungkin terjadi. Kalau saya hantar long ball, pemain saya akan offside. Kalau saya simpan bola, I think option yang bagus. And then I go. Macam Messi. Susah nak tarik bola daripada kaki dia. Very difficult. So, that's what I'm asking. How about kita ambil satu aspek pertama, membuat keputusan, decision making dalam our players. Nah, boleh. What do you think about the decision making? Decision making, Membuat keputusan. ya, decision making datangnya daripada apa? Training yang mereka melalui. Jadi dalam training itu, siapa yang bagi training itu adalah penting. Okay. Mungkin seorang yang jurulatih yang qualified atau rakan-rakan yang selalu kita bermain pun tunjuk ajar. Kita mempunyai seorang senior team, senior players yang kita selalu tengok macam mana mereka main. Dari situlah kita belajar. Jadi macam tadi Profesor cakap Nasir tu, how it comes sometimes daripada cara seniors main, kita pun training. Itu dedikasi. Lepas jurulatih mengajar, kita pun sambung belajar sendiri. Okay. So I think the decision making skills come from regular training. Okay. Boleh I Yeah. I pun agree satu lagi, tapi I punya nampak mungkin early stage we talk about seniors, and we talk about kita ni dalam topik budak-budak yang tak tahu pun. Okay, budak-budak yang age of 9, age of 10, 7, awal 8, intelligence, 9, they don't have that. Yes. Yeah. They don't have that. I think kita tua, out of 10 kita kata tak ada. Okay. They blank of that. Memang. Tapi I think indirectly yang boleh ada adalah kita punya method of coaching. Okay, what is the method? Coach tanya coach ni. I tanya patut I tanya coach. Kenapa dapat you? I think the method yang I pun pick up ini selalu belajar, and I ada grassroots punya touch, and I ada senior, even senior pun sana kita touch. And I tengok I tengok ni. You tengok dalam satu training, satu budak akan buat training, berapa kali coach tu akan cakap pada budak tu. Okay, good point. Tapi I rasa, big point dia, I rasa belum sempat budak tu buat pun dia dah cakap. You agree? This is what I want to get. Yeah. Belum sempat budak tu buat pun is you do this, you do that. Why you there? Why you? Okay. Yes.
You know where Malaysian football is heading? Yeah, that mean you tak let the boys dapat buat dengan dia punya tu, buat dengan apa-apa ni, dan dia berani buat themselves. Berani buat themselves. Allow them buat themselves. You only guide them to apa-apa aspek yang you tahu. Back to get the intelligent. Back tadi intelligent tu, dia buat themselves. It's not. Saya memang tak dapat menahan nak tambah kepada cerita tu. Sebab seronok dah. No, actually apa yang Nasir katakan tu bukan 200% betul. Jurulatih kita tidak memberi kesempatan kepada pemain untuk membuat kesalahan. Dia have to do the mistake. Kalau dia tak buat mistake, macam mana dia nak memperbetulkan diri? Itu yang masalah kita. And then stop. And then stop. When dia buat itu, as satu coach yang nak live training, namakan live training lah. If you ikut live training, dia nak buat tu. And then kalau ada dua hala, satu adalah saya. Saya buat ni je, saya pun tanya coach macam mana saya main. And then what is you punya reflect? Masa tu kita jalankan satu intelijen, kebijaksanaan, kepintaran menyampaikan. I nak celah. Budak-budak kita tidak diberi peluang untuk tanya. Our players are not given the opportunity to ask, and our players won't ask. It's not like in Europe, in Australia. I've been in Australia. In Australia, they will say, "Coach, why not?" Oh, this is how it's done because, see, untuk create pemain-pemain pintar, pemain harus tahu dalam padang tanpa jurulatih, dia harus buat ini dan itu baru dia boleh terjadi. Kalau pemain tidak tahu apa nak buat, kadang-kadang saya pernah tanya dekat pemain, kenapa you lari kat sana? Coach suruh lari. Maksudnya lari membuta. Coach suruh lari. Tetapi dia buatlah. The players buat. Tapi dia faham, counter intelligence, dia faham tak faham. Exactly. That is the gist. So I want to add something here. Why a football player dalam grassroots, kenapa dia tak nak tanya? Kenapa dia takut tanya? Takut. Ya. Sebab itulah yang tadi awal-awal saya cakap. Sekolah. Didikan. Yes. Okay. Kita tak berani. Dekat sekolah pun saya bekas guru saya. Cikgu masuk dalam kelas, after come back to you. Cikgu masuk dalam kelas saja ada soalan. Senyap je. Cikgu rasa lega tak ada soalan. Itu faham. Chorus dijawab faham. That is bad. That is yang kita kena tengok very detail. Carry on. Itu apa? Keberanian itu harus datang contohnya di rumah, di mana interaksi dengan ibu bapa. Lepas tu go to school, there also the interaction. The same mentality dia akan bawa pergi ke padang. Bila jurulatih tanya, ada apa-apa? Kenapa you buat salah? Dia akan tanya, Coach, why did I make the mistake? Kenapa saya buat? Kenapa saya kena harus lari ataupun kenapa saya kena turun? Ini semua coach boleh jawab. Kalau tak tanya, semua okey, jurulatih pun akan ingat, okey semua okey. Saya nak buat